मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो पुराने दौर के बहुत से तारीखी हुक्मरान और उनके अजीबो गरीब कवानीन की अक्कासी करता है, जिसके कवानीन को देखते हुए ये मानना नामुमकिन है कि ये 21वीं सदी का ही मुल्क है। दुनिया में इस मुल्क को शुमाली कोरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कवायदो ज़वाबित के मुतल्लिक जानकर इंसान हैरान परेशान रह जाता है। शायद आप यकीन ना करें, मगर शुमाली कोरिया में एक मुर्दा शख्स अरसा दराज से हुकूमत कर रहा है। इस पुरअसरार मुल्क की एक पुरअसरार शख्सियत का नाम किम जोंग उन है, जो कि इस मुल्क का सदर कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इस शख्स ने पूरे शुमाली कोरिया को कैसे एक जेल में तब्दील कर रखा है, इसका तज़किरा भी किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के सदर से मुतल्लिक जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प व अजीब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहा करे। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर अफराद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तकरीबन 70 साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इससे पहले कोरिया पर जापान हुकूमत करता था और इसे यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था। फिर जंग अजीम दोम के दौरान जापान ने हथियार डाल दिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया पर रशिया ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और साउथ कोरिया पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 1948 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अपनी अपनी हुकूमत कायम हो गई। साउथ कोरिया तो एक आम सा जमहूरी मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर किम इल संग की हुकूमत कायम हो गई। इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली फैमिली दुनिया भर में तअज्जुब भरी निगाहों से देखी जाती है। किम इल संग नामी इस शख्स ने नॉर्थ कोरिया को शुरू से ही खुफिया और पुरअसरार बना कर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंसान ने इस मुल्क में रहने वाले लोगों के दिमागों को भी इस हद तक कंट्रोल किया कि यहाँ के लोग इसे अपना खुदा मानते हैं और इसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। किम इल संग की मौत 1994 में हुई और ये इंसान अपनी मौत तक इस मुल्क का सदर रहा। इसकी मौत के बाद इसके बेटे यानी किम जोंग उन ने उसकी जगह संभाली और इस मुल्क का सरबराह बन गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर हम आपको नॉर्थ कोरिया के कवानीन के बारे में बताएं तो शायद आप यकीन ना करें। शुमाली कोरिया में नीली जीन्स पहनना मना है, क्योंकि इसे मगरिब की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से इस पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ की हुकूमत अमेरिका के सख्त खिलाफ है और जीन्स को अंग्रेज़ कल्चर से तशबीह दी जाती है, लिहाजा इस मुल्क में आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते। अगर आपने ऐसा किया तो जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इस मुल्क में सिर्फ एक एयरलाइन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना तकरीबन नामुमकिन सा है। और आप शायद यकीन ना करें कि इस मुल्क में 3% लोग जो इंतहाई ताकतवर, अमीर और बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके पास ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी इस मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि इस मुल्क में किसी भी बड़े ब्रांड की अशिया भी मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ सयाहों के लिए चंद दुकानें मौजूद हैं जो इनके लिए बाहर का सामान मुहैया करती हैं। शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के बाल भी नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से दिए गए औरतों के लिए 28 और मर्दों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल्स मौजूद हैं। इन्हीं में से एक हेयर स्टाइल मुंतखब करना होता है। शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी या कार रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी तक रखने की इजाज़त नहीं, वो पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस मामले में वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अपना एक अलग इंटरनेट चलता है जो कोरियन ज़बान में है, जिसे सिर्फ और सिर्फ 605 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई अजीब बात यह है कि इस मुल्क में किसी भी जुर्म करने वाले को उसके जुर्म की सज़ा उसकी अगली 3 नस्लों तक को भुगतना पड़ती है। एक अजीबो गरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाज़त भी नहीं। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, जिसको 1 मिनट के लिए भी बंद करने की इजाज़त नहीं, और इस पर हुकूमती खबरें 24 घंटे चलती रहती हैं। यानी ये रेडियो साल में 12 माह लगातार चलता रहता है, और वो भी हर शख्स के घर में। शुमाली कोरिया में एक कानून ये भी है कि आपको मुल्क से बाहर कॉल करने के लिए हुकूमत की इजाज़त लेनी होती है।
شمالی کوریا میں کوئی بھکاریوں کی تصویر بھی نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ کم جونگ ان نہیں چاہتا کہ باہر کی دنیا کو معلوم ہو کہ کوریا میں غربت بھی ہے۔ شمالی کوریا آنے والے کسی بھی سیاح کو فون ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ شمالی کوریا میں سیر کے لیے آنے والے اپنے فون ساتھ نہیں لا سکتے اور فون ایئرپورٹ پر ہی جمع کر لیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، لیکن ووٹ صرف ایک ہی امیدوار کو ڈالا جاتا ہے اور اسے ہی چنا جاتا ہے جس کا نام کم جونگ ان ہے۔ شمالی کوریا میں فحش فلم دیکھنے کی اجازت نہیں اور اس پر بھی سخت سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، اب جو حقیقت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو سن کر آپ سکتے میں آ جائیں گے۔ کم جونگ ان اتنا ظالم انسان ہے کہ اس نے اپنے چچا کو 120 کتوں کے پنجروں میں صرف اس بنا پر پھینکوا دیا کہ کم جونگ ان کے خطاب کے دوران اس کا چچا سو گیا تھا۔ کم جونگ ان نے اپنے باپ کی موت کے بعد اس ملک کی ذمہ داری خود اٹھائی، یعنی اس ملک کا صدر بن گیا۔ یہ شخص اس وقت دنیا کے پر اسرار ترین اشخاص میں سے ایک ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کو زیادہ نہیں دیکھا گیا۔ اس کے صدر بنتے ہی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ کم جونگ ان سوئٹزرلینڈ کے جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں پر بھی اس انسان کی پہچان اور نام سبھی سے چھپا کر رکھی گئی۔ اسے اپنے ملک کے ایک سفارت خانے میں تعینات ایک ملازم کا بیٹا کہہ کر داخل کروایا گیا اور اس کا نام بھی پاک ان رکھا گیا، اور اسی کے ساتھ اسی اسکول میں اس کا ایک اور نارتھ کوریا کا لڑکا بھی پڑھتا جو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، بلکہ وہ کم جونگ ان کا خفیہ باڈی گارڈ تھا جسے شمالی کوریا کی حکومت کی طرف سے کم کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی عمر کے بارے میں بھی کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1982 میں پیدا ہوا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1986 میں پیدا ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ انسان اس قدر خفیہ طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ عام انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کے پاس 17 عالی شان محل ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنے لیے 130 ڈاکٹرز پر مشتمل ہسپتال بھی بنا رکھا ہے جس کا کام صرف اور صرف کم کی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اس انسان کو کھانے، شراب اور سگریٹ کا بہت شوق ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ انسان ہر سال $30 ملین کی خالص شراب اپنے لیے امپورٹ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد پریزیڈنٹ ہے جو صدر بننے کے بعد 7 سال تک اپنے ملک سے باہر نہیں گیا اور نہ ہی اس نے دوسرے ملک کے سربراہ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی۔ یہی وجہ ہے کہ 7 سال تک بیرونی دنیا کو علم نہ ہو سکا کہ شمالی کوریا کا سربراہ یا صدر کون ہے۔ جب کم جونگ ان کا باپ مرا تو یہاں کے لوگوں کے لیے رونا فرض کر دیا گیا۔ جو انسان اس موقع پر غم کا اظہار نہیں کرتا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج بھی کم سنگ ایل کی برسی پر پورے نارتھ کوریا کو دہاڑے مار کر رونا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ سروے کے مطابق نارتھ کوریا کی آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے، یعنی یہ انسان جس کا نام کم جونگ ان ہے اس نے 2 کروڑ انسانوں کے دماغ پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ کم جونگ ان آج بھی دنیا کے پر اسرار ترین لوگوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شخص 2 سے 3 کروڑ لوگوں کے ذہنوں پر نہ صرف حکومت کرتا ہے بلکہ اپنی موت تک حکومت کرتا رہے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔